Da ga relé je zajebano ovdje više. Tamo daje na pumpu 3 volta zato što je se ovdje odlemio malo. Tu se je otvorio. Valja ga zalemit pa vidite. Zalemili smo ga. Sad ćemo izmjeriti napon tamo na pumpi ponovo. Bilo je prije 3 volta, to ne mora pumpa rad na to. Radi. Ajde, sun gr. Jebo majku opet. Opet 3 volta, ništa. Nigdje 12. To mi je bitno, jel? Znači, kad sad ode relej, ovaj upravo ode malo jače, onda ti je bilo 12, jel? Ne sad, nego malo prije, bilo je 12. Malo prije bilo 12. A ovdje se ugrija se ovaj pa je se odmaknio gori. Da slabo ga dobavlja relej. Ovo je od kontakta, tamo motora zapaljenja, ovo je od pumpe gori ovi desni. I ovdje se malo nešto ugrijalo, ukrivilo, pa to treba tu korigirati. Malo sam ga ukrivio, aj daj hrsa kontakte. Čuje li se pumpa? Aj pali. Eto ga riješimo.